12 November 2022 সালো ত্রিপুরা মথাবাইলো আজিজা কাইসা কতল লোকথুম পান্ডাংনা থাঙ্গাই দङ আগরতলা আস্তবল নখলাও পান্ডাও যত ফাইনাই হাস্তিনি যত লোকরক নরক অবৈনগর বিরিস্তিলাই তংখাঙ্গাঙ্কে নরক বিনার থাঙ্গি তৈনি মানো তাকুক বাবুল দেববর্মা ব অবৈনগর হাতিও ব ওয়াক ভান ফালনাই ও তাকুক বাবুল দেববর্মা ব খানানি সালো এবা 12 তারিখনি সালো ত্রিপুরা মথানি কতল লোকথুম পান্ডানি সালো অবৈনগর বিরিস্তি অবৈনগর হাতিতি যে লাইনেরক নরক তৈনি থাংবাদি হেनै ব হাস্তিনি যত লোকরকनो কক্কজারখা যে লেङै তংনাই তৈকাङै তংনাইরক নরক যত ফাইনাং ফাইবাयदि হেनै ব খানানি সালো এবা 12 তারিখনি সালো ব অবৈনগর ব্রিজ তংयै তৈ বাগै তংনাই বিनो अवाक बान फालमा दगानो खे तै नोंना मुचुंनाय जत लोकसं नरक हासालनि फानंथन आंति थाङै बिनि फालनोको थाङै तै कांखांके तै नङै मानैयो फाइदेसं खुकबाय थां बिनि कक खानाय नालायानो खोना जे सिनि आसल मजाना फाइना दंना सिं आं तो बासरनाय दै खारनाय आरो जे लेङै फाइजांनाय दंना दै खारनाय ब जागाव नों तंयै तै खारनाय ओइका अबले बि गानाव अबैनगर गानाव गाय आंति बरकला दे लायने इ आमने बरकलाय जे लायने रक लेंदा फाइना रक मा नंनाय जा बेदरक दै गावसै खरखा खरंनै दे खारनाय दा यांति जे लायने लेंदा फाइना रक जतन दै नों फाइ थांमानाय नोंना अरा ताम खायथ आं वाहाननि बेबसा खायो वान बेबसा खायो गाय नों ताम नाहार मुङो तैयै बा तामनि बागै नोंङो बाहायकै जत खानानै जे रेलवे फाइने लुकरनो बाहायकै तै बागै खाना नाय आं सिनि जातिनि बर खामख्रानि बागै आं दै खारना नायो गाय टारगेट नि बोसोर टारगेट आव तै खाना र टारगेट बरं बोसों जे नांमानि आं तुबासरनाय यामा जेलायो जेलाय बंनो खारनाय जा नोंना मुसुना औ गाय ताकुनि सिङाव आनि अरनो अबनगर बाबुल देबरमा